हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज अगस्त 17 तारिख सालंदु जानी नबा आज दिनर सब किसी टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानी पारिबे सेथि पई आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे वीडियो को लाइक करिवे जहा द्वारा आज दिनर सब किसी टॉप न्यूज अपडेट जानी पारिबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बौद्ध जिला गस्तरे जाई बौद्धरे 800 कोटी टंकार रास्ता प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापना करिसंती सेहिपरि महिला मानकु करिसंती संबोधन। परवर्ती खबर बन्या पाई मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले कड़ा निष्पत्ति भद्रक समेत 5टी जिलार सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल कले तुरंत ड्यूटी रे जोग देबा पाई निर्देश देले। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाकिले गुरुत्वपूर्ण बैठक देश रे हब बड़ चाषी आंदोलन दिल्ली आसुचंती लक्ष लक्ष चाषी हरियाणा पंजाब सीमा को सील कले मोदी सरकार। परवर्ती खबर ओडिशा रे आज स्कूल कॉलेज बंद रहिबो सेबडे प्रबल वर्षा और बन्या कारणरू आज केन्दुझर और मयूरभंज जिले में समस्त स्कूल कॉलेज अंगनाबाड़ी केन्द्र बंद रहिबो मुख्यमंत्री मोहन माझी कले बड़ घोषणा। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा जिले में प्रबल वर्षा कारणरू बन्या परिस्थिति सृष्टि होईची बैतरणी ब्राह्मणी समेत 4टी नदी रे बढ़िला जल तलिया अंचल रे चालुची 5 फुट उच्चर बन्या पानी सेबडे पट्टामुंडाई आली राजकनिका राजनगर अंचल रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होईची लोके अछंती जलबंदी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बौद्ध जिले रे 1700 गरीब लोकंकु मागणा राशन कार्ड बंटन करिसंती सेहिपरि गंजाम जिलार कविसूर्यनगर निर्वाचन मंडली रे विधायक नूतन राशन कार्ड प्रदान करिसंती। आगामी दिन रे ओडिशार समस्त लोकंकु मिलिबो मागणा राशन कार्ड सूचना देले मोहन माझी। परवर्ती खबर जदि आपण रेलबाई रे चाकरी करिबा पई स्वप्न देखुचंती तेबे आपणक पई आसिला खुशी खबर 3993 जेई पद पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईची सेबडे आवेदन करिवार शेष तारीख 15 सेप्टेम्बर 2026 रही। प्रार्थी जदि बीएसएससी किंबा डिप्लोमा करिथिबे रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट को जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि पारिबे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा गस्तरे जिबे 37,000 कोटी टंकार रास्ता प्रकल्पर उद्घाटन करिबे ताहा सहित 20टी प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापना करिबे राहुल गांधी को करिबे कड़ा टार्गेट। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निद हजाइले सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति कहिले भविष्यतर दायित्व नेबा पाई प्रस्तुत रुहंतु देशर युवपीढ़ी आहुरी बहुत किछि युवपीढ़ी को देश रे करिबा पाई बाकी अछि जहा द्वारा देश रे पुणी हब बड़ आंदोलन। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा बसिथिबा बैठक रे निया गला कड़ा निष्पत्ति देश रे आनलग पनीर एवं घी को ब्यान कले मोदी सरकार अर्थात नकली एवं भेजाल पनीर एबे आउ विक्रय हब नाही जो माने नकली घी पनीर बिक्री करिवे सेमानुकु एबे जेल रे भर्ती करा जीवो। परवर्ती खबर एलपीजी गैस उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेले बड़ निष्पत्ति कंपनी गुडी को पाई स्थिर हैला एलपीजी गैस कोटा सेबडे रिलायंस कंपनी को मिलिला सबुठारु बड़ कोटा रिलायंस कंपनी एबे निज पाखरे 18,000 लाख टन एलपीजी गैस संरक्षित रखि पारिबो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़िला क्रेज भारतर स्वास्थ्य सेवा को अमेरिका लोक माने कले प्रशंसा कहिले
अमेरिका रे चिकित्सा पाई अधिक टंका खर्च करने पड़ुची भारत रे कम टंका खर्च कले शरीर आरोग्य होउची। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्रधानमंत्री मध्य हेला बड़ चुक्ति एणिकी बांग्लादेश ट्राक रे गड़ब मेड इन इंडिया ट्रेन भारत ठारू ट्रेन किणिबे बांग्लादेश सरकार। परवर्ती खबर बन्या जल रे बुड़ीला पर्यटन स्थल भीमकुंड रे भीमक पाद छुईला बैतरणी नदी पानी 60 फुट ऊपर चालुची बन्या जल लगाण वर्षा रे उबुटुबु केन्दुझर जिला शह शह हेक्टर पनीपरिबा फसल नष्ट होईची। परवर्ती खबर सुरत रे खटुचंती ओडिया श्रमिक 8 घंटा बदल रे करा जाउची 12 घंटा काम मिलुनी अधिक मजूरी। गुजरात सुरत रे आंदोलन कले हजार हजार ओडिया श्रमिक डबल इंजिन सरकार उपरे उठिला प्रश्न। सेबड़े केंद्र सरकार गाइडलाइन अनुसार सबु मिल रे 8 घंटा काम करबा पई नियम करा जाइछि किंतु सुरत रे ओडिया श्रमिक माने 8 घंटा बदल रे 12 घंटा कार्य करूचंती सेफ्टी रो कोनसी देखा नाही जाउची श्रमिकों जीवन मिलुनी प्राप्य टंका। अन्यपटे 8 घंटा काम करिबा पई सुरत रे हजार हजार श्रमिक माने आंदोलन करुथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर पान मसला विज्ञापन करिबा शाहरुख खान को पड़िला भारी महंगा। सेबड़े शाहरुख खान ठू आरंभ करी अजय देवगन टाइगर श्रॉफ को केंद्र सरकार 50 लाख टंकार जरिमाना लगाइचंती। परवर्ती खबर मेट्रो ट्रेन यात्री बड़ निष्पत्ति नेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबे आउ ट्रेन टिकट पाई लंबा लाइन लगाइबाकू पड़िबो नाही व्हाट्सएप रे मिलिबो ट्रेन टिकट एने सूचना देले मेट्रो कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे पुणी सृष्टि हेला लघुचाप आसंता 20 तारीख जाए ओडिशार एही जिल्ला रे प्रबल वर्षा सह 30 रु 40 किमी बेगरे पवन बोहिबो। सेबड़े आज मयूरभंज बालेश्वर जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो। सेहीपरि केन्दुझर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हब। परवर्ती खबर ईरान ओमान मध्यरे हमुज प्रणाली को नहीं हेला बड़ चुक्ति भारत को एबे ओमान रु हमुज प्रणाली दे आसीबो अशोधित तैल और एलपीजी गैस। परवर्ती खबर पीएम किसान टंका को नहीं बड़ सूचना देले केंद्र सरकार। जो चाषी भाई माने पीएम किसान योजना रे नुआरे आवेदन करिनाहांती सेमाने अगस्त 31 तारीख सुधा आवेदन कराई नियंतु नचेत अगस्त 31 तारीख पर आउ पीएम किसान योजना रे नुआ आवेदन हब नाही। ऑफिशियल वेबसाइट बंद रहिबो जहा द्वारा आपन को पीएम किसान योजना रे 2000 टंका मिलिबो नाही। ताहा सहित जो माने आवेदन करिसंती निजर चाषी पंजीकरण कराई नियंतु केवाईसी पूर्ण कराई नियंतु जहा द्वारा सेमानकु पुणी थरे मिलिबो पीएम किसान योजनार टंका सेप्टेम्बर मासरे। विशेष करी सेप्टेम्बर 1 तारीख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर 9 कोटी रु अधिक चाषी को पीएम किसान योजना रे टंका प्रदान करिबे। परवर्ती खबर अमेरिका आउ ईरान सह करिबनी युद्ध। ईरान सह युद्ध भितरे प्रशांत महासागर निजर युद्ध जहाज फेराई आनिले अमेरिका राष्ट्रपति विश्व को फेरिला शांति। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला बैतरणी नदीर जलस्तर आखुआ पदारे टपिला विपद संकेत जहा द्वारा भंडारी पोखरी और धामनगर तलिया अंचल रे बन्या जल पशिछि लोकों को मिलुनी सुखिला और रंधा खाद्य। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकमानकु
ମାଗଣା ସୋଲାର ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ସେପଟେ ଆଜି ଦେଶର 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ସୋଲାର ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମିଳିବ 78,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସମୀକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏନେଇ ଆଇସିସି ଦେଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କେନ୍ଦୁଝରଠୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ। ବୁଲାବୁଲିରେ ମାତ୍ର 5% ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଜେନ୍ଜି ଯୁବପିଢ଼ି। ସେହିପରି 52 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜେନ୍ଜି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଥମୁନି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିବାଦ। ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ କମିବା ପାଇଁ ଇଥାନଲ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ବିଶେଷ କରି ଖରାପ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ, ଟ୍ରାଫିକ, ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଟାୟାରରେ ଠିକ୍ ପ୍ରେସର ନଥିବାରୁ ମାଇଲେଜ ଦଉନି 4 ଚକିଆ ଓ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,55,090 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,42,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,16,330 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚାଲିଲା 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ପାଣି। ଫସି ରହିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପୂଜକ ଓ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ସିମ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଡାଟା କିମ୍ବା ଟାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶରେ ମାଗଣା ସାଟେଲାଇଟ ସେବା। ସେପଟେ ଏୟାରଟେଲ କମ୍ପାନୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମାଗଣା ସାଟେଲାଇଟ ଟୁ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନରେ ମଦ ପିଉଥିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଖବର, ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ କୋଟା। ସେପଟେ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଟା। ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ନିଜ ପାଖରେ 18,000 ଲକ୍ଷ ଟନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଢ଼ିଲା କ୍ରେଜ। ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ କଲେ ପ୍ରଶଂସା। କହିଲେ ଆମେରିକାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଭାରତରେ କମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। ଏଣିକି ବାଂଲାଦେଶ ଟ୍ରାକରେ ଗଡ଼ିବ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ କିଣିବେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୁଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁନିଆରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ 155 ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଲାଲା 42,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଅନ୍ଧାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କାରଣରୁ ଆମେରିକାରେ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ କଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖସୁଛି ପଥର ଯାତାୟାତ ଠପ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର କାଲଟା 520 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ପଥର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡୁନି ବନ୍ୟା ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ। ସେହିପରି ଗତ 2 ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର 52ଟି ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 570 ଗାଁର 3,80,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 93,406 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇସୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଘେରି ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାଦେବଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଲିଗଲା 15,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ପଡୁଛି ଭକ୍ତିର ଭାବନା କାରଣ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ପଠାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯଦି ଅଜଣା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫର ମିଳିବ। ତାହା ସହିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅଫର ଚକ୍କରରେ ଅଜଣା ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହେଉଛି। ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ଦବିଲା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓଲଟିଲା 3ଟି ଟ୍ରକ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେପଟେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ବଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3ଟି ଟ୍ରକ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ 59 ପଇସା କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ ଯାହାରି ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 108 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା 68 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ଖବର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶ ପାଳନ କରିଛି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଲା 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ 5 ସୈନିକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶ ପାଳନ କରିଛି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଲା 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ 5 ସୈନିକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳୁଛି ଦୁର୍ନୀତି କମୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
लोके होउचंती हिनस्ता केबे हब गाँ को पक्का रास्ता। गोटे पटे बीजेडी शासनर 24 वर्ष अंत घटिला ओडिशार विभिन्न ग्रामांचल को पक्का रास्ता होई पारिलानी। एबे बीजेडी को छाड़ी बीजेपी को भरोसा कले ओडिशावासी। बीजेपी सरकार 2 वर्ष रे मध्य विभिन्न ग्रामांचल को पक्का रास्ता नहीं, जहाद्वारा छात्र छात्री माने पाठ पढ़िबारे असुविधा सम्मुखीन होउचंती। गर्भवती महिला माने हॉस्पिटल जाई पारु नाहंती। वार्धक्य लोक माने राशन चाउल आनिबा पाई पंचायत जाई पारु नाहंती। एभली परिस्थिति देखिबा को मिलिछि गजपति जिलार मोहना अंचल रे। अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशा रे पक्का रास्ता निर्माण करिबा पाई लक्ष लक्ष टंका प्रदान करूचंती। एही टंका को हरिलुट करा जाउची। मुष्टिमेय लोक माने एही टंका को हरिलुट करुथिबार अभियोग आसीची। खबर बन्या जल रे बुड़िला पर्यटन स्थल। भीमकुंड रे भीमक पाद छुईला बैतरणी नदी पानी। 60 फुट ऊपर चालुची बन्या जल। लगाण वर्षा रे उबुटुबु केन्दुझर जिला। शह शह हेक्टर पनीपरिबा फसल नष्ट होईची। परवर्ती खबर सुरत रे खटुचंती ओडिया श्रमिक। 8 घंटा बदल रे करा जाउची 12 घंटा काम मिलुनी अधिक मजूरी। गुजरात सुरत रे आंदोलन कले हजार हजार ओडिया श्रमिक। डबल इंजिन सरकार उपरे उठिला प्रश्न। सेबडे केंद्र सरकार गाइडलाइन अनुसार सबु मिल रे 8 घंटा काम करिबा पाई नियम करा जाइछि, किंतु सुरत रे ओडिया श्रमिक माने 8 घंटा बदल रे 12 घंटा कार्य करूचंती। सेफ्टी रो कोनोसी देखा नाही। जाउची श्रमिकଙ୍କ जीवन मिलुनी प्राप्य टंका।